Ich bin sehr gut. Sehr good, mantap Kak Rizal. Good, 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 good. Wunderbar. So, Andera, wie geht es euch? Gimana kabar kalian, teman-teman yang lain? Kita Alles gut. good, good, Kak Deka. Nih juga ada kamu nih, Kak Zergut, Her. Es get mir Alles good. gut. Bagus, Kak Sasa. Es get mir good. Kalau kalian ditanya, pakainya es get mir good aja, teman-teman. Karena es get mir good itu yang eh bisa dibilang paling bagus lah, paling pas. Itu kalian biasain pakai es get mir good. Terus kalau misalnya kalian ditanya undia, kalian jawabnya mir is auch gut ya, teman-teman ya. Gut. Aku bagus juga, gimana ya? Aku baik juga lah gitu. Itu saya saranin kalian pakai dari sekarang dari A1 karena nanti di percakapan A2 B1 itu sering dipakai teman-teman. Oke, Oke. good, good. Jadi di sini kita akan membahas langsung kita kayaknya kemarin 8A udah sama Kaflo, jadi kita lanjut ke 8B teman-teman. Formelle Briefe und E-Mails, was passwo, notieren Sie. Anredanya yang mana, Gusnya yang mana teman-teman. Nah, di sini ada contohnya mit freundlichen Grüßen, liebe Frau Fung Fung Fung, lieber Herr Fung Fung Fung, sehr geehrte Herr Fung Fung Fung, sehr geehrte Frau, viele Grüße, sehr geehrte Damen und Herren. Nah, teman-teman, Anreda itu contohnya itu kayak pembukaan ya, teman-teman. Ini kan kita bakal ngebahas surat di sini ya. Kalau kalian buat surat kan pasti bakal ada pembukaan dan penutup ya, kayak halo dan lain-lain. Nah, aku minta teman-teman buat ngebedain unread sama grusnya, teman-teman. Unread itu pembukaan surat, grusnya itu penutupan surat, teman-teman. Nah, menurut teman-teman di sini, mungkin nggak perlu dikasih waktu ya, langsung jawab aja ya, teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman, Mitfreundlichen Grüßen itu masuk ke unread atau grus, teman-teman? Andreda. Yakin unread? Karena pembukaan gak sih? Mit Freund. Mitfreundlichen Grüßen itu, oke, kita lanjut dulu. Oke, Mitfreundlichen Grüßen. Apakah ada jawaban lain, teman-teman? Ayo, ayo, ada yang mau menjawab selain Kak Rizal? Kak Rizal tadi ngomong Andreda. Halo, ini nggak ada yang mau jawab lagi selain Kak Rizal? Teman-teman, menurut kalian Aufregend dong. Aufregend teman-teman. Excited dong. Aduh, hari ini orangnya banyak tapi agak sepi ya. Yaudah langsung kita bahas aja ya. Untuk Kak Rizal, jawabannya kurang tepat karena Mitfreundlichen Grüßen itu dipakai untuk penutupan Kak Rizal. Ah, oke. Karena Mitfreundlichen Grüßen itu artinya dengan sukacita, dengan Dengan apa ya? Dengan cinta gitu. Mitfreundlichen Grüßen biasanya di bawahnya tambahin lagi nama-nama orang yang menulis gitu. Sudah. oke. Andreden mit Freund. Oke, teman-teman. Nah, Mittelfranklin Grusen itu hitungannya di Grus, teman-teman. Masuknya di Grus karena dia itu penutupan surat. Nah, teman-teman yang lain nih, mungkin selain Karizal, Liebe Frau, Fung Fung Fung, und Lieber Herr itu masuknya ke Grus apa Unready, teman-teman? Unread, Kak. Unready. Kenapa Unready, Kak Sukma? Unread. Andreda. Kenapa bisa Unread. Unready, Kak Deka dan Hmm. Karizal? Karena Libel itu kayak kalau di bahasa Inggris dear ma'am atau dear mister atau gitu kan? dia dear Good. Genau. dear ma'am ya. Frau kan Ya. cewek. Ya, Oh, cewek, cewek ya. mem. Herr itu Dear Mister kan. Nah, Ya, dear good, good. mister. Nanti kalian udah paham ya. Lieber Herr und lieber Herr. Ya, oke. Nah, Der- Liebe Frau und Lieber Herr itu dipakainya untuk pembukaan, teman-teman. Nah, tapi kan Liebe Frau sama Lieber Herr itu kan dia makainya ini ya. Enggak deh. Enggak, yang itu nggak perlu dibahas. Ada di bawahnya tuh. Oke. Oke. Oke.
Kalian harus ingat juga teman-teman, Liebe Frau itu buat cewek, Lieber Herr itu buat cowok. Jadi harus harus ini ya, harus ngerti ya. Tapi harusnya kalian udah paham sih, karena memang udah jelas Frau und Herr. Kan kalian kalau manggil guru juga pakai Herr, pakai Frau ya. Nah, lanjut untuk sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, itu masuknya ke Andreda apa Grus teman-teman? 41 kali. Pindo banget metu. Cungul. Andreda apa Grus teman-teman untuk sehr geehrte? Unread, Kak. Tadi siapa yang jawab? Oke, tadi ada jawaban dari Kak Putri kayaknya deh. Kak Putri, sehr geehrte itu Andreda. Yang lain punya jawaban lain? Oke, berarti betul, genau, good, sehr good, Kak Putri. Sehr geehrter Herr dan sehr geehrte Frau itu menggunakan menggunakan kok menggunakan itu pembukaan teman-teman. Nah, aku mau nanya ke teman-teman nih. Kenapa sehr geehrter kenapa yang Herr itu makanya sehr geehrter sedangkan yang Frau itu makanya sehr geehrte? Karena feminim dan maskulin. Nah, tapi kenapa di belakangnya ada R sama E, teman-teman? Verbennya. Verbennya sih. Nah, kalau verben itu nggak bakal berubah sama artikel, teman-teman. Ya, disebut. Sebutkan. Itu semua karena artikel ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang kebingungan, Kak, kenapa ini sehr geehrter itu harus pakai R di sini nih? Ya, tunggu saya draw dulu. Kenapa harus pakai R di sini? Sedangkan sehr geehrte itu nggak pakai R, Kak. Karena ya seperti kalian tahu, Herr itu kan menggunakan der ya, menggunakan Iya. die, der. Sedangkan Frau itu menggunakan die Frau. Nah, jadi sudah itu kalau misalnya kalian ini ya, kalau misalnya kalian nulis sehr geehrte, jangan lupa Herr atau Frau-nya nih menggunakan R apa enggaknya. Karena kalau kalian membuat Schreiben dan ini salah, itu takutnya teman-teman ya, takutnya di pengujinya itu langsung nyalahin semua isinya. Karena dari awalannya aja salah, mereka males. Mereka males buat ngoreksi lanjutannya. Itu kalau dari cerita saya ya, pengalaman ya, dari pengalaman saya. Karena waktu itu lupa nambahin R di hair, nah itu fatal, itu termasuk fatal banget. Oke, teman-teman. Gitu ya. Jadi ingat, artikel itu harus harus bisa, teman-teman. Pada bingung? Apa yang bingung, teman-teman? Karena pemula ini, Bapak. Oh, kalian bingung di mana? Coba, ayo. Kalian jelasin dulu ini bingung yang mana, biar saya takutnya kalau lanjut malah tambah bingung, teman-teman. Di sini rata-rata teman-teman ini ya, yang baru ya, yang baru bener-bener masuk materi ya. Ganz genau. Walah, sebentar saya pause dulu. Oke, tadi kita masuk ke Zergerter und Zergerte. Itu tadi saya udah kasih penjelaskan. Nah, untuk Villa Gruse, menurut kalian itu Andreda apa Gus, teman-teman? Grus. Kenapa Grus. kenapa Grus, Kak Putri? Itu salam hormat kalau nggak salah, Kak. Villa Gruse itu artinya Enggak. ya bisa salam hormat. Cuma kalau misalnya diartikan lagi, terima kasih, banyak terima kasih atau banyak apa ya, pokoknya ya banyak terima kasih gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang bisa menjelaskan ya, apalagi bahasa Inggris karena saya kurang dalam bahasa Inggris. Hanya saja kalau bahasa Indonesia kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak banyak terima kasih dari gitu. Ya apresiasi mungkin bisa juga. Nah, oke, terakhir teman-teman, sehr geehrte Damen und Herren, masuknya di Andreda oder Grus, teman-teman. Andreda. Yakin? Membuka. Iya beneran, Ya, ada kok. yakin. Good, Karizal. Benar, sehr geehrte Damen und Herren Soalnya itu itu di Dear Ladies and Gentlemen.
Good banget. Makasih sudah menjelaskan. Saya nyari penjelasan itu soalnya. Gitu. Zergerte Damen und Herren itu dibuka saat kalian mau menyebutkan ataupun mau menjelaskan kepada satu keluarga. Misal kayak Pak Müller und Herr Müller und Frau Müller. Kan sama-sama dua orang. Nah, Ya. kalian makanya Zergerte Damen und Herren gitu. Good, Kak Rizal, good. Oke, Peter, kita lanjut. Sie möchten zum Jahrestreffen kommen. Ordnen Sie die Sätze und schreiben Sie einen kurzen Brief an Frau Ahrens. Denken Sie auch an die Anrede und den Gruß. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk me- untuk membuat urutan, teman-teman. Membuat urutan dalam sebuah percakapan surat ya, atau membuat surat ya. Nah, pertama kan Vielen Dank für Ihren Brief. Jadi mungkin ini kasusnya itu dia udah ini ya, udah dikasih Simutan Cumiyarasan. Oh iya, komen. Berarti dia udah diundang nih, udah dapat surat. Nah, kalian tuh ngejawab surat yang kalian dapat itu. Makanya di sini kan Vielen Dank für Ihren Brief. Oke, ini mau kita bahas dulu arti-artinya satu-satu atau lanjut aja, teman-teman? Kalian udah paham? Lanjut, Her. Lanjut ya. Aja, oke. Oh iya, sama sedikit ngasih tahu, jangan panggil saya Her, panggil saya Kak aja, karena saya pertama Her itu kan untuk Pak ya. Pertama saya Iya, belum Pak. setua itu pertama. Dan kedua, Iya. kalau dipanggil Her, saya belum setinggi itu ilmunya. Oke. Oke, kayak brother. Nah, good. Bruder ya nggak apa-apa. Keren. Oke, saya kasih waktu sekarang 2014, 2017 ya, oke. 2017 saya tanyain lagi teman-teman. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Diurutkan ya teman-teman ya. Oh, das. Oke teman-teman, udah 2017. Kita lanjut bahas. Saya baca komen. Oke, udah dijawab deh. Kayaknya udah dijawab deh itu. Itu direct message dia lupa ganti tuh kayaknya. Oke, teman-teman.
Oke, teman-teman. Kita bahas itu Kak Monika udah kejawaban ya. Keling itu apa sih? Keling itu bisa bilang kayak dia cuma nambahin ini ya, cuma kayak nambahin penjelasan gitu. Kayak misal das keling good itu terdengar bagus, kelingan terdengar ya. Kurang lebih gitu sih Kak. Oke, Villeneuve für Ihren Brief. Nah, itu kan pertama teman-teman. Ya. Oke, nomor duanya yang mana teman-teman? Das klingt sehr interessant. Oke. Aber ich mau. Wah, ada yang jawab aber ich mochte, ada yang jawab das klingt sehr interessant. Oke, kita tulis dulu di sini. Ya Allah. Butuh mouse gue. Lah, lu main. Oke, di sini ada dua jawaban. Das klingt sehr interessant und aber ich möchte gern zum Treffen kommen. Kita bahas. Pertama, jangan bahas dulu. Pertama, tadi siapa aja tadi yang jawab das klingt sehr interessant, siapa yang jawab tadi? Karizal ya? Aku. Kenapa kakak jawab das klingt sehr interessant? Karena kedengarannya sangat menarik. Kan artinya itu kan, kayaknya. Bisa. Terdengar sangat menarik. Oke, bisa. Kalau Kak, tadi siapa satu lagi ya yang jawab ya? Yang aber ich möchte. Saya, Kak. Oke, Kak Wulan, kenapa jawab aber ich möchte gern zum Treffen kommen? Eh, Weil es bedeutet, saya ingin datang ke pertemuan tahunan itu. Oke, vielen Dank für Ihren Brief, aber ich möchte gern zum Treffen kommen. Aber ich möchte gern. Kalau dari bahasa Indonesia itu kurang pas ya Kak Wulan ya, Kak Wulan. Karena kayak gini, terima kasih untuk surat kamu atau undangan kamu, surat kamu. Tapi Ya, namun aku nggak bisa yang. ya Namun saya kita ingin nggak sekali bisa. datang gitu. Namun saya ingin sekali datang. Bisa. Aslinya bisa sih Kak Wulan kalau misalnya digabung. Karena eh masuk, tapi lebih masuk das Klinger Interzang dulu Kak Aulan. Karena lebih pertama benar Kak Monika, aber itu kata penghubung, tapi artinya tapi. Lebih pas ya. Ya, pertama lebih pas. Kedua, kalau misalnya aber ich mochte gern zum Treffen kommen ditaruh dua, das klingt sehr interessant, itu malah jadi nggak nyambung nggak? Gitu. Jadi bingung mau ditaruh mana. Soalnya kalau misalnya das klingt sehr interessant di nomor 3, Alles kita punya klar, Kak. apa ya? Danke. Danke for the Korrekturen. Ya, keine Sorge, kein Problem. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya Ya. das klingt sehr interessant? Karena Ya. vielen Dank für Ihren Brief, das klingt sehr interessant. Gitu. Jadi kan lebih nyambung. Terima kasih untuk surat Anda. Itu sangat Menarik. interesting ya, interesting. Ya, interested. Oke, teman-teman. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 yang mana, teman-teman? Leider habe ich Samstag keine Zeit. Oke, ada lagi jawaban yang lain, teman-teman? Oke, berarti tidak ada ya, teman-teman ya. Kita taruh di sini. Sebentar. Oke, kita baca bareng-bareng. Leider habe ich Samstag keine Zeit. Vielen Dank für Ihren Brief. Das klingt sehr interessant. Leider habe ich Samstag keine Zeit. Bisa nyambung. Tapi apakah ada jawaban lain, teman-teman? Oke, nggak ada. Berarti benar Kak Rizal. Jawabannya leider habe ich Samstag keine Zeit. Namun saya
tidak mempunyai waktu Iya, di di Samstag. hari Sabtu. Di hari Sabtu, genau. Am Samstag habe ich keine Zeit. So, lanjut kita lanjut nomor 4 teman-teman. Nomor 4 yang mana ya? Selain Karizal, selain Karizal, selain Karizal. Ayo, siapa lagi? Ayo. Nomor 4. Ada yang mau menjawab nomor 4 yang mana? Aber ich musste gehen zum Jahrestreffen. Kommen. Genau, Kak Ulan. Aber ich möchte gern zum Jahrestreffen kommen. Ya. Benar. Masuk. Jadi dia eh memberi pernyataan dulu kalau tapi saya nggak punya waktu di hari Sabtu. Saya nggak punya waktu di hari Sabtu, tapi saya pengen ikut gitu loh. Jadi ini artinya bukan tidak bisa atau gimana, karena tidak ada niche-nya teman-teman ya. Jadi dia kayak menekankan kayak ya nggak punya waktu pas Sabtu, tapi saya tetap mau ikut, gitu teman-teman. Ya. Oke, selain Kak Rizal dan Kak Aulan nomor 5. Nih nomor 5 agak rancu nih, dia bisa bisa ini nih. Iya. Smith Bisa ketuker Beringen. ini. Aku juga bingung nomor 5 emang. Gak apa-apa, di ini dulu aja. Oke, selain Kak Rizal dan Kak Aulan, ada yang berani memberi jawaban? Wo im Stadtpark in das Fest. Oke, Kak Aulan, wo im Stadtpark is das Fest. Kalau Kak Rizal, ayo jawabannya apa? Ya, sama sih. Wo Sama. im Stadtpark ist das Fest. Oke, good teman-teman. Wo im Stadtpark is das Fest. Di mana festival itu ya? Mana festival itu? Ya. Nah, sedikit ngasih tahu ya teman-teman. Biasanya kalau dalam surat itu, kalau misalnya mau memberikan bantuan, ini kan udah jelas ya. Ini udah jelas pasti nomor 6 ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Ini 5, ini 6. Kalau misalnya kalian membuat surat itu, biasanya kan kalian nanya dulu ya. Nanya dulu di mana tempat atau festival itu. Karena kalian memberi pernyataan kalau kalian mau ikut. Ya. Nah, biasanya di akhir surat itu baru ditanya, saya bisa bantu apa? Was kann ich dir helfen? Oder Ihnen helfen? Nah, itu pasti ditaruhnya di paling terakhir, teman-teman. Karena kalau dia memberi bantuan, pasti kan dia nanya tempat dulu ya, teman-teman ya. Apa? Jadi jelas ya, nomor 5 dan 6 jangan sampai ketukar lagi, teman-teman. Apalagi saat kalian membuat surat ya. Aslinya, kalau itu aslinya nggak masalah. Cuma kalau dari susunan urutan kayak kurang aja gitu loh. Oke. Di sini kita lanjut ke Smalltalk in Bureau. Smalltalk in Bureau. Bureau apa teman-teman? Ada yang tahu Bureau? Kantor. Kantor. Nah. Oke, bahasa A1-nya Bureau. Kalau bahasa B1-nya itu kantor. Ada firma juga. Ada satu lagi saya lupa. Oh, artinya perusahaan. Cuma itu agak nanti deh. Beruf. Firman. Beruf pekerjaan. Bureau kan kantor. Firman. Firma juga bisa. Ya. Firman. Udah, itu nanti aja. Itu agak Iya. jauh soalnya. Karena itu sinonim. Jangan dibahas sekarang. Saya juga pusing. Bukan. Oke. Überwälze Themen sprechen Sie mit Kollegen oder Kolleginnen in der Mittagspause. Kreuzen Sie an und vergleichen Sie im Kurs. Ini percakapan kalian aja ya kalau misal di biro, jadi ini nggak perlu dijawab. Oke. Di sini Arbeit kalian udah tahu, jelas pekerjaan, sport Ya. jelas, film jelas, Wetter itu apa teman-teman? Cuaca. Cuaca. Good. Politik jelas, Geld. Uang. Good. Uang cepet kalian jawab ya, langsung serentak. Kollegen udah kolegikan? Rekan kerja. Rekan kerja. Good. Religion jelas, familia jelas. Wakan Anda? Akhir pekan. Weekend. Pekan, good.
Krankheiten? Penyakit. Sakit. Ya, sakit atau kesehatan ya. Cuma kalau kesehatan Iya. kan gesund ya, sehat. Jadi Krankheiten. Kenhaus. Okay, hören Sie drei Gespräche über welche Themen aus 9a sprechen die Leute. Oke, kita hören bareng teman-teman. Bentar. Oke, kita hören bareng teman-teman. Kita dengerin 3 percakapan. Dan nanti kalian dari semua tema-tema ini, 3 percakapan itu membahas tentang apa teman-teman? Oke, Oke. sebentar ya. Ini pause dulu ininya. Ntar ketahuan. Share ininya hilangin dulu ya. Masih ada ini kapan? Belum di-unmute, Kak. Oke teman-teman, kita, oh ya makasih tadi yang ngasih tahu belum di-unmute ya, saya baru sadar. Tadi apa ini nih? 2.11 teman-teman, 2.11 kita cari 2.11 dia. Ini langsung tiga ya, langsung 3 semuanya ya. 2.11 9A, oke. Oke kalian dipersiapkan kupingnya, dipersiapkan juga catatannya. Kita hyuran bersama-sama. Lupa ini. 1. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Oh ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Oke, gimana teman-teman? Noh einmal udah bisa langsung lanjut? Vertig. Bisa. Vertig, oke. Berarti Vertig. vertig. Yang lain, udah vertig yang lain? Aman? Aman. Aman. Yang lain ngikut. Kita lanjut. Di percakapan 1, mereka membahas apa teman-teman? Weather. Weather, good. Kenapa jawabannya weather teman-teman? Emang mereka ngebahas apa? Ich höre, das Wetter ist sehr heiß. Ya, sehat. Ya, pertama sehr heiß. Kedua tadi juga ada Sommer ya teman-teman ya. Zoma. Ya, good. Oke, bagus, benar. Sama sedikit koreksi ke Awulan. Kalau misalnya mau menjelaskan hal yang sudah terjadi, itu kan kalian mendengarnya tadi ya. Jadi jangan pakai ich höre, tapi ich habe gehört. Karena itu perfect teman-teman. Udah terjadi.
Good. Kalau bahasa Jermannya saya tadi mendengar kata-kata. Ich habe, ich habe Worte, Words kan words jadi words ya kalau salah. Pluralnya Ich words habe gehört gitu. ya. Ich habe gehört, dass. Bum, bum, bum. Ya Ich bisa habe kalau misalnya itu. Kalau enggak ini aja kayak saya mendengar Sommer ya ich habe Sommer oder heiß gehört gitu. Gitu aja. Ya. Tapi kalau mau pakai das nih kaulan ketahuan Gehört. A2 nih. Gehörtnya berarti ditaruh di ende. Genau, ditaruhnya di endung teman-teman. Ich habe Worte gehört, ist das richtig? Richtig, Shuna. Namanya Shuna, kayak lagi muji orang nih. Ich habe Worte gehört, ist das richtig? Genau, betul. Di sini bisa ditambahin juga, cuma kalau misalnya emang itu kalian nggak perlu tambahin Worte lagi sih, karena pertama pemborosan, kedua kalian bakal bingung. Jadi langsung aja ich habe apa gehört gitu teman-teman. Itu beda materi, jadi kita lanjut nanti aja. Dan Oke. untuk tema kedua, apa teman-teman? Naturally, sport. Natürlich Sport. Warum? Ich sound gehört Fußball spielen. Fußball spielen. Genau. Good kaulan. Benar tadi ada pembahasan Fußball spielen. Sejujurnya tadi saya kira dua itu Wochenende loh. Cuma pas saya sadar lagi ada Fußball spielen jadi bisa masuk ke sport teman-teman. Good. Ini nomor dua. Yang terakhir yang ketiga. Wochenende, natürlich. Ya, genau. Benar banget Wochenende. Kenapa Wochenende? Karena tadi udah kesebut Wochenende. Ya, 9A udah, 9B udah. Lassen Sie den Text als Themen sind gut für Smalltalk, welche nicht notieren Sie. Temen für Smalltalk, aduh, ini bakal lama banget. Lanjut aja deh, langsung deh. Lassen Sie die Sätze zu welchem Thema passen Sie ordnen Sie zu. Ordnen Sie zu. Oh, ini ya. Masukin nomor ya ke ini. Ngekelompokin. Oke, teman-teman. Oh, itu is as wieder. Oke, kita lanjut di nomor 9D, teman-teman. Ntar kita bahas lagi 2035, 2040 kita balik. Di sini untuk arti-artinya kalian udah paham kan, teman-teman? Verstehen. Verstehen, good. Heute ist es wieder heiß, jelas. Dan Sie auch das Fußball heute Abend, jelas. Und wie war Ihr Wochenende, jelas. Mögen Sie eigentlich Sport? Mögen? Suka. Suka, good, mag ya. Kalau ininya ich mag, du magst, er mag. We get es ihren Eltern udah jelas. Jetzt regnet es schon wieder. Das ist udah jelas. Endlich Freitag jelas. We all sind Eigentlich apa, Kak? Was bedeutet? Sebenarnya. Mana ini? Eigentlich itu Mogen kata sifat yang artinya itu penekanan sih mungkin si eigentlich seperti kayak apa ya bahasa Indonesianya ya? Mögen Sie. Eigentlich itu kayak bukan melakukan apa sih ya? Dia tuh Contoh, coba dicontohin katanya aja, misalkan kalimat yang lain. sebentar. Eigentlich Sport, eigentlich lesson itu dia lebih ke ini sih kayak penjelasan waktu atau berapa kali kayak kalau itu kan ime. Penekanan ya, Kak. Itu dia lebih ke penekanan sih teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya cuma dia lebih ke penekanan kayak apakah kamu sungguh-sungguh suka sport? Dapat juga. Apakah kamu sungguh-sungguh suka sport, suka olahraga? Dia lebih ke penekanan. Sungguh-sungguh gitu ya artinya Ya, berarti. sungguh-sungguh atau sebenarnya gitu. Apakah kamu sebenarnya suka sport gitu? Ya, inilah begitu kurang lebih. Oke. Aduh, ini buang-buang waktu 2037 berarti 2042 ya teman-teman ya. 2042 silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau misalnya malu kita chatan aja nggak apa-apa. Maksudnya di chat. Ya, oke. Good. Silakan. Bit.
Iya, teman-teman. Jadi di sini tuh kalian ini mengelompokkan, misal 1, 2, 3, 4 ada di bagian mana, terus 4, 5, 6 di mana gitu teman-teman ya. Jadi Praktis, brother. oke, nanti ya nunggu teman-teman yang lain. Oke. Good, good, good. Oke, I'm come back teman-teman. So, alles fertig. Mereka tadi nggak masuk pameran. Verti. Ver. Good, good. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi biar bukan Kak Rizal dan Kak Wulan terus Kak. Wah, Wulan ada 2. Biar bukan Kak Rizal dan Kak Wulan terus yang jawab. Jadi Menurut dong, guys. kita bagi-bagi ya. Untuk waiter, ayo 2 jawaban tercepat. Apa aja? Nomornya aja ya. Ini Kak Rizal sama Kak Ulan nggak boleh jawab. 16. Kak Rizal dan Kak Wulan yang jawab dulu.
16. Wetter, eins und sechs. Nomornya pakai ini ya, pakai bahasa Jerman ya. Oh, Coba oke, ulang oke. aja. 1 und 6. Eins und sechs, oke. 1 dan 6. Heute ist es wieder heiß. Artinya apa Kak? Pagi ini sangat panas. Cukup panas. Kalau Cukup panas. sangat kan sehr ya. Wieder itu kayak Ya. agak apa lagi ya wieder itu. Kayaknya hari ini lagi panas gitu. Kayak hari ini lagi panas. Bahasa Inggris apa sih? Hari ini lagi panas. Today is warm. Today is hot. Vielleicht saya tidak bisa bahasa Inggrisnya jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Hari Today ini is warm. agak panas atau cukup panas ya. Ya. Terus Nummer 6. Nummer 6. Jetzt regnet es schon wieder. Das ist schrecklich, oder? Sekarang hujan Ah. lagi. Hujan lagi. Hujan Sudah lagi. Good. Terus Ini ini buruk bukan? good. Das ist schrecklich, oder? Itu ya itu cukup buruk ya. Itu buruk bukan gitu. Oder ini untuk penekatan bukan penekanan kayak itu basa-basi sih, lebih ke basa-basi. Kasih isun udah. Einfach udah gitu. Mudah gak sih? Mudah gak? Mudah bukan gitu. Buruk Good. bukan? Itu lebih ke basa-basi aja sih kata-katanya. Ein und sechs. Ein und sechs. Oke. Tadi yang udah jawab KZ. Wochenende. 3 und 7. 3 und 7. 3 und 7. Tadi yang jawab pertama Kak Schöne. Ya. Bahas dulu. Und wie war Ihr Wochenende? How was your bagaimana weekend? Ya. And how was your weekend? Gimana weekend kalian ya? Ya. Lanjut. Und 7. Endlich Freitag. Und was machen Sie am Wochenende? Apa itu teman-teman? Akhirnya libur. Finally, Finally. Friday. And what are you going to do in the weekend? Good. Finally. Very good. Akhirnya libur. Apa yang kalian lakukan? Was machen Sie am Wochenende? Was machen Sie am Wochenende? Was machen Sie? Sehr gut. Ini dia ini ya lagi basa-basinya langsung lagi ketemu ya, kayak saya misal ngomong ke Kak Rizal, akhirnya libur gitu. Kak Rizal, ini apa yang mau kamu lakukan di hari libur ya? Jadi ini bukan pas nanya ini ya. Was machen Sie am Wochenende-nya bukan pas nanya setelah liburan ya teman-teman ya. Itu jelas sih. Oke, lanjut. Tadi Kak Shuna udah, Kak Rizal banyak, Kak Awulan banyak, Kak Z udah. Sport. Olympia. Wie bitte? Wir und Iya. wir und zwei. 2 und 4. Oke, good. Sehen Sie auch das Fußballspiel heute Abend? Artinya apa Kak Paramita? Anda juga melihat permainan sepak bola malam ini? Good. Aduh, susah juga kalau jadi bahasa Indonesia ya. Apakah kalian Apakah Anda? Oke, Mas. Iya, lihatkah kalian permainan bola malam ini? Oke, good. The 2 und 4. 2 und 4. Oke, 4. Mögen Sie eigentlich Sport? Artinya apa? Apakah Anda menyukai Olahraga. Eigentlich tadi apa, Kak? Eigentlich, apakah kamu sungguh-sungguh? Apakah kamu sebenarnya? Sungguh-sungguh aja deh kalian. Weekly. Apakah kamu sungguh menyukai Kayak olahraga. Ya. Cuma kalau misalnya dijadiin bahasa Indonesia mungkin agak rancu ya. Kalau di bahasa Jerman juga eigentlich kalau nggak dipakai juga misalnya kayak mögen Sie Sport gitu. Itu lebih ke kata penekanan aja sih. Jadi ya dibilang penting nggak juga, dibilang penting
Enggak juga. Enggak. Oke, lanjut. Kak Paramita udah, Kak Rizal udah. Familia. Yo, yang lain. Pun. Selain Kasyuna, ayo, selain Kasyuna. Pun un ah Kak. Pun, 5 dan pun, 8. ah. 5 dan 8. We get as Iren Eltern of the Kindern. Artinya apa, Kak Putri? Apa kabar orang tua dan anak Anda? Oke. Good. Apa kabar orang tua atau anak-anak Anda? Kinder nih. Ya. Kinder. Ingat, lihat. Kinder, teman-teman. Ini plural. Eltern. Karena singularnya kinder apa, teman-teman? Ayo. Kinder. Hai. Kin. 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 Kok Kin. gitu? Good. Anak. Lanjut tadi Wunf und ah ya. We all jin ihre Kinder. Berapa Berapa umur anak anak Anda? Anak Anda, good. Ihre Kinder. Jelas ya. Oke, good teman-teman. Kita lanjut. Spielen Sie kurze Smalltalk-Situationen, gehen Sie durch den Kursraum und sprechen Sie mit 3 Personen. Wah, 3 Personen. Enggak. Kita baca dulu. Kennen Sie auch das Fußball spielen heute Abend? Ich mag Fußball nicht so gerne. Ich mag Tennis. Tennis ist auch interessant. Ich finde. Kita lanjut dulu aja deh. Walaupun saya pengen sih. Cuma kita lanjut dulu aja deh. Können Sie das Was für ein Stress sehen Sie das Foto an? Was denken Sie? Was is los? We get as Anna. Aduh nih lanjut ini ya. Lanjut di B ya. Nggak punya videonya lagi. Oh ini aja nih. In der richtigen Folgen erhalten Sie im Kurs. Oke teman-teman. Di sini kita lanjut soal. Wah ini bab 7 banyak soal ya. Ini saya buka kurs bu apa hubung ya? Kurs bukan bener nih. Oh sebelah jadi diem aja. Oke. ZNZ nggak perlu ini. Kalian lihat foto-foto di sini. Kita lanjut soal lagi, nggak apa-apa, biar jago. Di bawah juga kita lanjut soal lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Aduh, tadi kalian udah jawab belum ya? Kayaknya belum ya. Oke, kita ulang. Jadi kalian cukup masukin aja. Nih jadi soal terakhir apa yang di sini aja. Oh, jangan deh yang ini nggak usah deh. Ini aja langsung 11 aja. Kannst du das bitte drucken? Kalian nyambung-nyambungin atau masukin kata-kata yang ada di sini. Masukin kata-kata yang ada di sini teman-teman. Freut mich, kein Problem, guten Tag, ein Drucker, hallo, das ist Kinotickets. Oke. Kalian masukin di sini, kalian pasang-pasangin aja. Terus kalian artiin nanti kita coba siapa yang jadi Ana, siapa yang jadi Max, siapa yang jadi Oma, oke? Silakan dari jam 20.55 sampai jam 21 cukup lah ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Silahkan, bitte.
Hmm. Oke, teman-teman. Eh, apakah kalian sudah? Harus Verci? Ya. Schon Fertig. fertig. Bang Verti, good. Kak Deka sudah, Kak Rizal, Dewa dia pasti udah nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk nomor 1, jawabannya apa? Kita lanjut langsung cepet-cepet aja. Hi Max. Das ist meine Das ist Oma. Meine Oma Inge Blank. Das ist meine Oma. Oke, sebentar. Inge Blank. Das ist meine Oma, Inge Blank. Ya. Good. Lanjut nomor 2, Max. Jawab apa? Halo, Frau Blank. Halo, Frau Blank. Guten Heute Tag. Guten Tag. Oh, Guten Tag. Good, teman-teman. Guten Tag. Lanjut, omanya jawab. Freut mich. Freut mich. Freut mich. Freut mich. Freut mich, good. Lanjut nomor 5, du Max, du hast Einen Drucker. Einen Ein Drucker. Drucker. einen Drucker. Einen Ja. Drucker. Ja. Sorry. Salah. Nomor 3 bukan Guten Tag, teman-teman. Tapi Freut mich. Freut mich. Saya salah ini. Baru dibaca Oh, tadi. Max sagt, hallo Max. Freut mich, baru ini halo Max. Halo Max. Ah. Hmm. Tapi Kan sama- halo udah ya? Nummer 2. Ya, nomor 2 udah. Bukan, Kak. Guten Tag. Guten Tag, Frau 2 Blank. itu Guten Tag, teman-teman. Ya, asli Ya. dibedain bisa. Ya. Guten Tag nih baru halo Max. Ya. Nih gara-gara tadi keluar saya panik langsung. Nomor Wunsch, du Max. Du Max, du hast doch. Du hast doch einen Drucker. Eine Drucker. Ja, gut. Besser. Lanjut nomor 0. Nur 2. Kinoticket. Kinoticket. Kinotickets. Kino tickets. Good. Kino Ticket. Nomor Kein 7. Problem. Nomor 7. Kein Kein Problem. Problem. Kein Problem. Kein Problem. Problem. Good. Lupa. Kein Problem. Problem. Good. Oke. Dari Ana, Max, dan Oma, siapa yang mau jadi Ana, teman-teman? Kita belajar sprechen di sini. Wulan, Kak Wulan, good. Oke. Ana, Kak Wulan, Max-nya? Ich. Ich. Oke, Kak Rizal. Terus yang terakhir, Oma. Ich. Oke, Kak Deka. Oke, silakan. Dari Ana sampai terakhir, silakan. Dari siapa Hi ini? Max, das ist meine Oma, Inge Blank.
Guten Tag, Frau Bahn. Freut mich. Halo Max. Du, Na, Max, du hast doch einen Drucker. ja, klar. Was musst du ausdrucken? Nur zwei. Nur zwei. Kinoticket. Nur zwei Kinotickets. Oma und ich gehen heute Abend ins Kino. Kein Problem. Das mache ich schnell. Schon fertig. Fertig, Bruder. Good. Oke, dalam question. Kita Bitte, tunggu karena Kak. screennya saya lagi pause dulu. Oke, 2104 masih ada 30 menit. Kita mungkin sedikit ngebahas gramatik kemarin ya, teman-teman. Bentar, saya baca dulu. Oke, standar. Oke, kita udah coba buat menjelaskan dan juga mengerjakan soal-soal di kurs buh, teman-teman. Kita sedikit refreshing dulu untuk soal-soal untuk gramatik-gramatik yang kemarin. Pertama, eine Reihenfolge beschreiben itu jelas ya kalau misalnya kalian mau menjelaskan suatu urutan, zuerst pertama, Vertom dan komputer hoch dan kemudian nah, zuerst dan itu kan ada teman-teman yang lain, teman-teman. Kayak zuerst dan danach. Terus satu lagi apa ya? Zuerst dan danach. Satu lagi apa ya? Endlich. Pokoknya terakhir zum Schluss. Außerdem. Außerdem itu bukan. Zuerst misalnya blablabla dan werde ich. Ya, pokoknya satu lagi. Nah, itu zuerst dan danach zum Schluss itu harus berurutan, teman-teman, karena itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kayak kemudian, kecuali zuerst ya. Zuerst kan awalnya atau pertama. Sama zum Schluss itu terakhir gitu. Sorry. Terus brief standar ada tadi yang kalian jawab bareng-barang, Anrede und Grüße. Kalian harus hafalin banget, liebe Frau und liebe Herr, sehr geehrte Frau und sehr geehrter Herr. Oke, sedikit informasi saya lupa menjelaskan tadi. Liebe Frau und lieber Herr itu digunakan kalau misalnya kalian sudah mengenal atau lumayan dekat kepada orang yang kalian kirimkan surat. Misal, kayak saya ngobrol sama teman saya. Liebe Rizal gitu. Tut mir leid. Liber Rizal. Jadi karena mungkin saya sudah kenal dengan Kak Rizal ataupun saya sudah temenan ya, kalian sudah tahu kalau kalian temenan, itu nggak apa-apa pakai liber. Tapi kalau misalnya kalian untuk formal nih, misal kalau kalian kayak untuk atasan ataupun kayak orang yang kalian kurang kenal dan memang orang tua, formalitas lah pokoknya, itu kalian pakai sehr geehrte ya, teman-teman ya. Sehr geehrte und sehr geehrter. Jadi kalian jangan asal ini ya, jangan asal dipakai karena harus ada kondisinya masing-masing. Liebe untuk orang yang sudah kenal, yang sudah dekat, sehr geehrte untuk orang yang masih tidak kurang kenal ataupun yang masih harus formalitas kayak teman-teman. Terus Grüße buat teman-teman itu penutupan jelas. Kalau misalnya kalian pakai Liebe, itu kalian harus akhiri dengan viele Grüße. Dan kalau misalnya kalian pakai sehr geehrte ada sehr geehrte Damen und Herren, kalian makanya mit freundlichen Grüßen. Ingat teman-teman, ini jangan sampai ketukar. Ini jangan sampai ketukar nih. Pengalaman pribadi, ketukar saya langsung salah semua. Nih. Okay. Liebe Frau itu liebe makanya akhirannya viele Grüße. Jadi kalau kalian dalam pembuatan surat tuh Liebe Frau, terus kalian jelasin kayak apa isi suratnya, terus akhirannya baru viele Grüße nama kalian gitu. Nah, kalau misalnya pakai sehr geehrte juga sama seperti itu, sehr geehrte Frau oder Herr, oder sehr geehrter Herr. Nah, akhirannya baru kalian pakai mit freundlichen Grüßen. Itu jangan sampai ketukar. Smalltalk machen. Über das Wetter sprechen, ini jelas. Tadi yang kalian udah jawab, udah pada paham. Good. Antworten auf ja oder nein Fragen. Pertanyaan menggunakan ya atau tidak. Itu kalian udah tahu pasti
karena kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Flo, rumusnya simple, verben plus subjek plus keterangan lain. Kalau kalian mau membuat pernyataan, pasti verben pasti selalu nomor 2. Ich mache, ich schreibe, du fragst, er fragt, ich lese, terus dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian mau bertanya kepada orang, kalian harus menggunakan verbennya dulu. Fragst du, fragen, jangan fragen. Baca nih. Liest du Roman, oder liest du Komik, spielst du Basketball, dan lain-lain. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Pokoknya ini kalian harus hafal banget cara membuat kalimat tanya ya atau tidak. Oke. Terus Sätze verbinden und oder aber. Un oder aber. Jelas di sini un itu untuk dan, oder itu untuk atau, aber itu tapi. Untuk penggunaannya udah jelas ya teman-teman ya. Saya makan dan saya membaca. Ich esse und ich lese Comics. Ode juga jelas. Saya pergi. Ich schlafe oder ich spiele. Aber ya tapi kayak saya suka ich mag lesen, saya suka membaca, aber ich mag nicht Comic lesen. Saya nggak suka membaca komik. Udah jelas ya. Dativ bestimmter unbestimmter Artikel. Ingat der berubah jadi apa teman-teman? Kemarin untuk datif Dan. good. Das sama di berubah jadi Der. good. Der berubah jadi dem, das berubah jadi dem, di berubah jadi der. Itu kalian harus hafalin juga karena itu sangat sering dipakai ya, bukan cukup sering tapi sangat sering. Preposition mit datif kita sudah tahu mit ya. Mit itu dengan atau with ya, with. Kayak mit wem, fahrt Laura dengan apa? Laura berkendara. Dia berkendara dengan seorang teman, einem Freund. Jadi, kalau misalnya kalian udah menggunakan mit, itu pasti pakai datif, teman-teman. Ortsangaben, Prepositionen mit datif, wohin. Ini udah ini ya, in datif, wo. Oke, good. Kita bahas-bahas sedikit mumpung ada waktu fit und gesund di bab 8 ini, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bab 8 fit und gesund. Fit und gesund artinya apa, teman-teman? Fit dan sehat. Dan sehat. Betul. Nah, untuk ngisi waktu-waktu terakhir kita Zoom sebelum sesi tanya jawab, mungkin kita coba buat jawab ini. Kita jawab ini dulu. Saya kasih waktu 21.13. Ini harusnya cukup 2 menit ya. 21.15 kita bahas kembali. Kita bahas 1, 2, 3 ini masuknya foto yang mana, teman-teman? Oke, silakan. Kak, kayaknya itu ada sambungannya tadi yang bawah, Kak. Sebentar.
Iya, pantesan kok kayak ada yang kurang. Saya nyari-nyari. Oke. Artu maaf. Oke. Mana tadi caranya nih dia? Di sini kekecilan nggak teman-teman? Nggak bisa di pinch out kok. Oke, good. Silakan. Ini karena ternyata agak banyak 21.18-an, 21.19 kita bahas. Nanti bakal ada sesi lesson ya teman-teman. Kalian baca. Oke. Bita. Duduk. Katanya udah dekat. Berarti Bruda. Good. Yang Verti siapin dulu aja jawabannya. Ntar kita bahas bareng-bareng. Oke. 2 menit lagi, 2 menit. Sebentar ya, saya juga lagi ada urusan di belakang. Bentar. Mana teman? Apa? Oke, Alis Verti. Sean Verti. John Verti. Oke, good. Kita bahas satu-satu. Ini saya jadi single page dulu. Ya, tapi mager banget udah aku datang anjing.
Oke, lanjut. Untuk nomor A. Yang A masuknya di nomor berapa teman-teman tadi? 5. 5. Nomor Funf. Oke, 5. Funk ya. Tadi yang pertama jawab Kak Rizal, silakan dibaca Kak Rizal. Tadi mana ya? Ini Bentar. nih, itu saya ini. Nomor Funk. Hahaha, ihr wart auf die Straßenbahn. Ich habe mein Fahrrad. Heute bin ich sicher die Erste im Büro. Good, bagus. Benar, nomor A itu 5. Kita tulis di sini. Oke, selain Kak Rizal, huruf yang B, nomor apa? Nomor 1. Yang B, nomor 1. Coba kita cek dulu. Iya, vier. Ja, 1. Coba dibaca Kak Cynthia. Abends bin ich müde und gehe jetzt früh in Bett. Vielleicht ist das langweilig, aber ich muss früh Salah. Nomor 1. aufstehen und ich kann Nomor super 1, Kak. schlafen. Tadi Kalau itu nomor 4. Nomor 4 itu. Oh, jawabannya Kak Cynthia tadi ini ya, B4 ya? Iya. Oh. Oke. B nomor 1. Sebenarnya nomor B itu Nomor 1. 1. Berlin auf Autobussen leben dreimal täglich Iya essen. dong. Yakin, 1. Ya. Iya. Tapi jawabannya yang benar via teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini. Tunggu 1 ya. Nih, kita bahas bareng-bareng. Oke. Morgen geht los. Ach, Wochen gesund leben. Mungkin bisa masuk ya. Karena ada Morgennya. Ini Ya. salah. Dreimal Ini salah. täglich essen und viel trinken. Nah, di sini teman-teman, B itu kan lagi sikat gigi ya teman-teman. Jadi kan nggak ada essen ya teman-teman. Savo Oke. das Ja. 2 Monate sind lang alle Süßigkeiten, Schokolade, gebe Kan. ich. Kayaknya nomor 4. Nomor 4 Genau, itu kan ada kata. Iya bener. Yang nomor 4, abends bin ich müde. Iya, Kenapa? müde Ya itu itu kan capek. itu kan di capek. Itu kan di Iya. kasur. Müde Nih, itu nih. capek. Nih. Yang di B Kan itu kan kasur ya? kelihatan juga jamnya 21.15. Terima kasih baru menulis abends Oh bin iya. ich müde. Abends itu kan malam teman-teman. Kan ini sikat gigi mau malam juga bisa. Oh iya. Genau. Kan. Abends 2151. Oke. Gak apa-apa. Bagus. Saya suka kalau kalian kritis Saya teman-teman. suka Kalau kalian, perdebatan ini. nah, Belajar betul. ya, namanya belajar. Namanya belajar, makin berdebat makin seru. Kita membahas bareng-bareng biar saya pun juga ikut ngerti teman-teman. Saya juga tadi agak kegocek gitu teman-teman. Iya bener, jebakan banget. Nah, oke, berarti udah paham ya? Nggak apa-apa ya, Ya aman ya? paham. Oke. Tadi yang terakhir Kak Cynthia tadi ya? Bisa dilanjut Kak Cynthia? Nomor 4. Abends bin ich müde und gehe jetzt früh in Bett. Vielleicht ist das langweilig, aber ich muss früh aufstehen und ich kann super schlafen. Good. Malam saya sangat capek dan saya Tapi kayaknya coba sekali lagi deh. Coba di ini sekali lagi, Kak. Makanya dia yang bersedih karena dia capek, mukanya yang C yang sedih. Gimana ya, Cek? Lihat dulu Kak. Cek dia lagi megang apa? Oh, cokolade. Gak apa-apa. Iya ya. Ya. Iya. Kein problem. Saya juga cukup keliru tadi ya. Agak bingung.
Manchmal, ja. Oke, berarti Oke. yang C yang nomor 1. Oke. Berarti B4 udah nggak ada perdebatan lagi teman-teman ya. Udah, Oke, good. udah Bagus kalau puas. semuanya, kalau alas kelar semuanya bagus, udah aman, kita enak juga kita bisa lanjut. Oke, good. Berarti udah jelas tadi C1 yang jawab tadi Kak Wulan. Yang jawab siapa ya? Belum ada yang jawab ya? Belum. Belum. Oke, siapa yang mau membaca untuk Nummer 1? Saya Kak Silakan Kak Wulan. Morgan get lost. Ach woken gesund leben. Dreimal täglich essen und will trinken. Schaffe ich das? 2 Monate sind lang. Alle Süßigkeiten, Schokolade gebe ich jetzt Nadine. Sie ist meine Nachbarin und ihre Kinder finden es super. Oh iya, coklatnya dikasihkan ke anak-anaknya tetangga ini. Makanya dia bersedih. Betul. Jadi dia sedang melakukan apa? Dreimal täglich essen ya. Dia mau makan gesun leben, mau melakukan kehidupan sehat gesun leben. Makanya Schokolade dia ini Süßigkeiten itu manisan ya. Dia kasih ke si Nadine nih, Nadine. Nachbarin dia ya tadi anak tetangga. Tetangga, iya. Nadine itu ininya teman-teman, Nachbarinnya sama anak-anak itu nggak disebut. Jadi Nadine itu nama tetangganya bukan nama anaknya. Tuh. Sie ist meine Nachbarin. Iya. Oke. Aman ya, C1. Kita Man. lanjut ke D. D itu apa teman-teman? D. Hurra, fertig. Nummer 6. Nummer 6. Sebentar teman-teman. Kak Rizal, kita terlalu cepat mengambil langkah. Jadi kita terjebak deh. Gak apa-apa. Kein problem. Kein problem. Bagus, keputusan cepat itu bagus teman-teman. Tapi ya masuk ke jurang juga. Gawat. Aslinya keputusan cepat itu nggak masalah teman-teman. Tapi lebih diperhatikan juga karena untuk soal-soal apalagi B1 ya yang saya tahu, lesson itu menurut saya kurang waktunya. Itu cuma sebentar, cuma sejam doang. Dan menurut saya itu nggak cukup sih. Makanya keputusan cepat itu diperlukan sih. Oke, tadi D ada yang mau jawab nomor 6. Nummer 6. Good. Tadi yang udah baca Kak Wulan. Yang belum baca siapa ya? Oke, Kak Novianti. Silakan, Nummer 6. Dibaca. Halo, Kak Novianti? Tu pista. Aku belum baca. Sedikit correction juga tadi Kak Wulan. Bukan Dubisda tapi Bisduda. Oh iya, tuh balik. Bisduda. Iya. Kan problem. Ya, Kak Novianti hilang. Yaudah, yang lain yang belum membaca, silakan. Nummer 6 ada yang mau? Aku. Udah deh. Ya, lanjut aja Kak biar cepat. Ya udah lanjut aja deh. Ya udah siapa aja? Ayo. Aku. Ayo Kak Rizal. Boleh Kak Rizal. Hurra, fertig. Endlich kann ich in der Freizeit wieder faul sein und Schokolade essen. Good. Kita lanjut di huruf yang E. Silakan huruf yang E. Nummer 3. Nummer Dry. dry. Oke, good. Mana tadi dry? Silakan. Siapa aja? Ayo nummer dry. Ayo Kak. Kak siapa dulu? Ya, boleh Kak. Lanjut. Boleh. Frühstück. Ich habe Hunger. Mittags esse ich nur Salat und am Abend eine Suppe. Da bin ich morgens richtig hungrig. Hungrig. Good. Oke. Last but not least. Yang F. Nummer F. F. Natürlich Nummer 2. Joggen. Oke. Natürlich. Oke. Nomor 2. Oke, terakhir siapapun. Ayo. Saya.
Es ist so früh. Jürgen 7:30. Egal. Ich mache regelmäßig Sport. 5-mal die Woche. Ich jogge oder gehe ins Fitnessstudio. Dann dusche ich und bin fit für den Tag. Oke, good. Sehr gut, alles. Danke, bitte. Oke. Dankeschön. Dankeschön, Kak. Bitte. Jadi kita sudah membahas banyak ya di bab 7. Tadi kita nggak banyak ya. Tapi kita sudah banyak menjawab-jawab soal. Good, kalian sudah paham dalam penggunaan gramatik bab 7, bab 8 kita belum gramatik sama sekali. Nah, tapi nanti akan dilanjut di hari Selasa, teman-teman. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Karena ini sudah jam 21.29, dikit lagi 21.30 sama penutupan jadi 21.30. Dankeschön alles karena sudah ikut di Zoom hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa kalian Amin. aplikasikan Terima dalam kasih, kehidupan. Kak. Sudah diberikan pelajaran yang Di Jerman menyenangkan. jam 6 berapa sih? Jam 6 ini ya. Bitteschön, teman-teman. Bitteschön. Kein Problem. Kak, kadang nggak kita simulation belajar sprechen? Belajar sprechen. Oke, sebentar ya. Saya tutup dulu. Oke, makasih banyak teman-teman semua buat yang sudah ikut hari ini. Zoom-nya saya tutup. Kita lanjut ke pertanyaan bebas. Jadi buat teman-teman yang mau keluar silahkan. Yang mau istirahat silahkan. Tapi kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman yang lain juga silahkan. Saya matiin dulu recordnya. Dankeschön alles. Tschüss. Tschüss.